Filmaya Bebla, ni Ismaïl Tchebakoro, et n'a fallait maïrela. Ni procureur général, ni Tchaoudou, nous fallait mouirela. Nous avons beaucoup vers ça, soso. Ni procureur, ni ministre, ni Tchaoudou. Aouloubenawa. Aouyabla, ni Tchebakoro, ils sont trop petits pour affronter le Rasta. Pourquoi que ce combat est Guantanamo? Il y a des millions de Rasbach dans ce pays aujourd'hui. Il y a des millions de Sankara, des millions de Thomas Sankara, de Modibo Keïta. Mais nous, quand nous sera, où tu mettons sous le rôle là, dans le procureur général sous le rôle là, il y a un dit toi, façon à tech, il a dit que c'est le plus mauvais fonctionnaire. Allez de me cailler, allez de me morti. Il est fonctionnaire, il est actionnaire, soutramment donc il est mort quoi, mobile bébé moulou, un numéro bébé moulou. Mali Saria, co-fonctionnaire est commercial. Le procureur général est un commerçant. Ni Tchèblo Kakabo. Kakabo Kaberasa Soso. Ils sont trop petits. Pourquoi que ce combat est en attaque? Mais le peuple de Rasta continuera à s'exprimer. Ça c'est clair. Sujet flottant. Now Hakibala, Radisson Atakila. Mahmoud Diko Bora. Akonia ya Radisson comme il met kaka Radisson nani Dieu fan woro fait. Ako alak manaka prone kono. Ako tableau d'obé. Au tableau de la kake jamana do fait tableau yi kako onye ala nyamati min dawka. Oh ni emo tableau yi la ma nyamati suku bisoro. Luti kira luti clé wakati. Munu tume je tche munu tume je tche fe muso ka je muso fe ala nyamati min bi wakati Mahmoud Diko ko tableau de be aye ala ka tche fo abe Qur'an kono abe hadisa kono abe lejini kono Mahmoud Diko ye islamé aye Qur'an de kala ni tara nyininga aye mun kala ba aka aye ta fiye o de kan Daniel Tesuke Bora akoko Mahmoud Diko ye munke ka be ka terrorisme la fasa ko dun konendu ko Mahmoud Diko ni kasoka kan ko il est en train de faire l'apologie du terrorisme. L'apologie en français ça veut dire défendre le bien fondé, la bonne cause de quelque chose. Ce qui est différent de justifier la chose. Expliquer la chose et justifier ou défendre la chose que l'on était. Fou sara kumina bise ko kunya fo ani fou sa kan yo te kliye. Encore Daniel Tesuke Bina Diko kan. Daniel Tesuke ko ale ka fere la ka terrorisme kele ko ka bomoshi to ko yala anko mali yere Daniel be ka sarada ko kuma suku kele no ale yere kero fo bagay Daniel yere kanga nomina bi ay conférence ke ka émission ke Daniel ye tatu Diko la fo Diko tala nyata kan ako ko ne ka kuma ma famundi ko ni munu ya famuta ko me ya fadeli ko tout à fait ka fotan anko Diko ma o ye etaye ni esra na rasa te ke la fa sabe ka ala ka kuma kan de la fasa Anya conférence ke a émission Bambulo a obese kata Carrefour la tous les jours à 15h en bas d'eau. Mahmoud Diko anya la fasa munumbe FR3 la mais wakati il faut vieblengo ko wakati o sera batini makaka dengue singauma. Ambora kanjo. Kelen bane Mahmoud Diko e mugo chi nema atigi bendon bado ani sécurité tata be barake. Mahmoud Diko terga nyama bebe sula bu bedo. Comme Mahmoud Diko bifo, non, na info au kaka, na mala kakour. Instant minele, Maliba Balé, Carré Nouveau Bali, Abdul Nyang, en bonne matière, mou met d'ambé sans fait. Anana kana mine kuna dje, comme Manamana Kandu. Où tu es mine konye sadou doya Gaumer. Gaumer est avocat tane, comme Garasa la fasa. Pour que vous jaka ere fana kunto kalamo uko kuya amingan doya amingan lettre tuma ka enda voilà ko fo etani rasbatiche abaka bara la mentala atotora adulu nyango ko me ka tokera mana kan wonya fefe fo premier ga voyage nya dalu beta ka bela bon adulu nyang ma fo dambeka akorasbatiche mu fo adalu babolo abeka faso clinia de la sabati ama mali saria soson wa ala ko Qur'an kono ko fantan olu tonyo baga o nyete sini ala ko aka manto ma ay jamana marani klene ay kabe ala ka sariya kono abe ala ka lanyini kono
ko radio Dambé o yeslamé radio de ou bien ala de com effectivement dominant Mamoud Diko ka dossier wulila radio Dambé n'est invité journaliste de Kouyaté amaka émission na radio Dambé directeur Kimbiri mouye gayeta ka i jo ponsa fe ka muso do julangolo ci Kimbiri beba do Kimbiri nana to kan soro émission na chrétien ka delivery no ye lenjini o be mu fo luti ka pédéo ka baraka a claler Kimbiri tout est code pénal donné des code pénal kala yego Daniel mu fo aye Mali code soso Daniel ni kaso ka kambi a émission bambo Abdou Niang clé ka respect ka dossier ta ko dongo do me respect ka émission a 10 minutes tanduru Dambé ka 15 minutes Kimbiri ani radio Dambé mo nana ko Abdou Niang émission in dabla a mandé Mali famouye ko Mamoud Diko côté Mamoud Diko nyiningara Mamoud Diko ako Abdou Niang émission yi a dabla respect to bla ay Mamoud Diko nyininga ko kuma kan ya be ala sariya so wa ko ayi kay Mali sariya so wa ko ayi ako ga dabla mu na ka Mali famouye ay Mamoud Diko la be awabla o la kuma damne ngoma boya te shije boya te shie ka kala dai kana ka konoshita ka fo la ilaha illa uti do hardina o ala je be ngani ala rasati boya ki shije la rasati boya ki to ya almami ke wala ni kuma kan ango Mamoud Diko kuma kan kera niye Mamoud Diko tumel la kala ni ne ke to mabtu il était enseignant à l'école Soleil Moussa Clé aye alaka kumakan de fo Mali école sokono gouverneur ko ma ko alaka kumakan de fo Mali école sokono Mamoud Diko ye Mali a démissionné ka ba Mali fonction publique la o de kama ko de alaka kumakan de fo Mali barakaro la kala be barabla Mamoud Diko nap makoya a jatigi kera munye o de terige tunye Badjala Baba Sisi atara Mamoud Diko présenté au la Mamoud Diko ya genkun bo a genkun fo oye ka bo fonction publique la o ko ni gena ala ko de la wo fo ka ika barawara so dom na ne bi ka demba ta kalo kalo we Mamoud Diko tati fa kana misiri soro ka ke almami ka do au conseil la o do Mamoud Diko bora Musa ka barakero la ala kama bi Mamoud Diko ko ibe ka terni ala yi ako kayala ko tri ibe ka fayin ka madi ibe ka yi Mamoud Diko je le dis aya fo arisema mambulo odla ngoni munda lemba la ko kebi bori ka bon Mamoud Diko ko asaka sujet mandi famouye ko asaka kuma kamana ni fitna de arasa to bena ni bonade akora sa to ye sitane de Mali kono we biye nga kunu Mamoud Diko ko teni ko ala mo ko do kayta fo ko ne kera flaye Kimbiri be radio Dambé la Kimbiri après radio Dambé la bi sommet na radio Dambé marché misro ala de pardon Abdou Niang kena ou marché de radio Dambé ma ko ni ma Abdou Niang keite marché so radio to mo liko te imposera de ou te imposera donc famo bi to e ku la nyini ko ikana imposera ni ki be domina ka tablo muga hera goshi o bo kana ni ka duru be ka fo ni mi clé mi ka duru mi ka ro datugu o de kera Dambé la ala ko te play Kurane kera fly, hadisa kera fly, hardina kera fly. Kerori, balmao, Nicola Ahmed Gouke. Mamoud Diko en fawdo. Ahmed Gouke, ou ka jarabi hardina la die katkati te fushi. Die katkati, a wakeme. A million clés qu'il a ce qu'il faut économiser. Ambassade de France qui a boyé, il a beau France 24 ans, et quand interview RFI là, on te fouille à la carrière koro, hardine kono. Ka ala togota, ka ala ka bifrida, ka balo ala, ka balo dinela. Ah, masala nya bidade. Rasate siran haramadinye. Bon marle côté. Have no fear for them atomic energy because none of them cannot stop the time. How long shall they kill our prophet? While we stand there, look, yes, some say just the forfeit what you have to sing this is of freedom. Ako au kana sino ko bom atomic nye uteseka alaka klela jo. Marle bo defo. Nga bicha masira nebe ko so bombanye. Ube sira sécurité d'état nye. Ube boro do yukumulo la.
u b'i sabata u b'i gosi galaka kan kuran ma sara fɔlɔ facture bɛ yen u jɔrɔlen b'o la hali u dalen tɛ haridinɛ la nka ala de y'u ka fond de commerce ye marasa ka génération ma bɛɛ lebu tile bɛ bɔ bɛɛ la yan tile bɛ bɔ bɛɛ la i b'i tile ou bien a bɛ dɔ ye jɔn ye ni ko ne tɛ dɛ o y'o de bi Abdoul Niang u y'a gɛn ka bɔ danbe kan o de kama anw ye ala ka kuranɛ la fasa arajo danbe sanfɛ k'i miiri Abdou a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi k'i miiri ko a bɛ ala kɔ a kɛra candidat ye commune 6 la ale de ye moto jɔ pont sanfɛ ka jigin ni gɛɲɛ ye muso min bɛ ka saraka fila jɔlɔnkolo k'a ci ni gɛɲɛ ye n'aw b'a kalama k'i miiri ko a bɛ sa ala kɔ ko alasa ka kuma bɛ ala kɔnɔ ko awɔ ko nka k'a tɛ fɔ ala kɛra fila ye ala kɛra fila ye mais u y'u ka ala ye u ka ala desɛnnen don alasa ka ala ye ja kelen ye Mahamadu ka ala alkoran Isa ka ala jaburu Dawuda ka ala jaburu Isa ka ala lejine Musa ka ala taurati le Dieu monothéiste kiraw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ u bɛ ɲɔgɔn dafa de dɔnniya ma jigin dusi kelen kɔnɔ balimaw an ye Mali maralen bɛ mɔgɔ minnu fɛ ni ɲɛmɔgɔw olu de ni politiciens fana bɛ ɲɔgɔn bolo muru de ni ministre bɛ ɲɔgɔn ye sufɛ alimamu de ni députés bɛ ɲɔgɔn ye sufɛ dugutigiw de ni maires bɛ ɲɔgɔn ye sufɛ anw ka impôt bɛ ka maire sara impôt bɛ ka ministre sara impôt bɛ ka député sara alimami dalen bɛ so menuisier tɛ nakɔ tɛ alimami bolo jagokun t'a bolo mɔgɔ si tɛ alimami ka baara dɔn nka alimami ka courant tɛ tigɛ clim tɛ faga baara kalikati bɛ alimami bolo alimami tɔw bɛ ka baara sɔrɔ an bɛ o de ɲininka alimami ka wari bɛ bɔ min alimami ye sukoro de ye a ye o de ɲininka dɛ dugutigiw alimamiw ka balo cogo di a ye o de ɲininka dɛ alimami ka courant tɛ tigɛ alimami bɛ bazɛn ba la kalikati bɛ alimami bolo e tɛ alimami ka baara dɔn mɔgɔ si tɛ ka alimami sara officiellement alimami ka nin wari bɛ bɔ min nin terrain de vie wari bɛ ka bɔ min sufɛ alimami b'a den de ta ka don ministre kan alimami baden ni commerçant de bɛ baara kɛ alimami bɛ taa ministre baara ka exonération ɲini ka di commerçant ma commerçant bɛ minɛnw ta ka don n'a ye a exonéré don ka faso ja nin yɔrɔ la commerçant bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o bɛ taa alimami ta d'a ma dugukila fɛ a ka so kɔnɔ voilà le business l'association des escrocs composé de certains imams, des cadres et des commerçants escrocs. En talent otage l'ol. Kalaban kuna dongo do misiri do. Ambe ka Qur'ane jigi dongo, ambe tafsir ka dongo do, ambe ka saraka bo dongo do. Ni badi de ni ngake nono e jema mo. Woro be sira be da bella. Ashite tanya fe voilà la cause. O jeni ndaka foni. Kama ngani fo. Kama ka se mo ko bomba. Et nous connaissons pas de poids. Son poids de double à 120 kg. Mon pas de poids. Mon pas de chier. Mon pas de kawale ni kakao de mon payaye. Kira Simon a sambi woro, kira be demseniadi. Mon français révolution que, où tout suivait sambi, c'est mani duru sambi, c'est mani damado, les Robespierre, les Danton. Ils avaient quel âge? Le reste n'est pas complexé devant ton âge, ni devant ton titre. C'est la valeur de ce que tu dis, de ce que tu fais qui peut valoir mon respect pour toi. C'est cela. Donc, en gros, c'est ça. Ahmed Wouldeke, Alaka Mamoud Diko, Alaka Son Limaniala. Alaka Mamoud Diko, Alaka Hardine Kanunda Tsukuma. Mamoud Diko ni Kimbiri ni Dambe. Alaka kiraka hadisaw alako do dusukuma alasa betaka ibeka beta dondo elpem kadru beta dondo ulu era ni ne beta nga ambeta yoro mina ite salatu tige ni manyi ngai ite salatu tige ni manyi ngai ne ala be sama domina udonga soro ambe siraminka o ka ke sababu mu mise ka to ambe alaka baraka soro ambe siki kiya o krefe harjine kono ay to kuyi parce que ni be ka koro ay kanga jeje ko de ka sini de ni e be ka koro ika nata be jena alibi ay to ko tiki oredu sujet sabana amena to kono
o ye sommet France Afrique n y'a fɔ aw ye sommet in kɛra cogoya min na Mali ye miliyari 3 ani miliyɔn 800 de ta aw bɛ dɛrɛmɛ 20 min sara aw ka suguni na yan katakatantigi min tɛmɛtɔ don aw ye sukaro min san kɔrɔbɔrɔ butigi bara sɔgɔmada in na aw taara verni min san bi ani mɛsi min san o wari ni dɛrɛmɛ